እናመሰግናለን፣ እናከብራለን፣ ስምን ከፍ እናረጋለን። በኢየሱስ ስም አሜን። አጠገብ ላለው ሰው እንኳን ደህና መጣ፣ አንተን በማየቴ ደስ ብሎኛል በለው። Say to your neighbor, I'm glad seeing you here. Welcome to this program. ደስ ካላለ አትነጅሰኝ፣ ከዚህ ቦታ ተነሳ በለው። This is the house where you rejoice in the Lord. ምክንያቱም በእግዚአብሔር ደስ ያላለው ሰው ነጃሳ ነው። You have to rejoice in the Lord. እንዲህ ብዬ ላውራቸው። Let me talk to you this way. ብዙ ነገር መናፍስት ዓለም በልጦን ነው ያለው። Most of the things the evil spirit world excelled us. ቀድሞናል። It's ahead of us. አውቀን ስራውን ማናፈርስ ከሆነ Yet knowing his work is if we didn't destroy, በእነሱ ቁጥጥር ስር ነን። so we are under their control. በጌታ በኢየሱስ ስም ስላልክ ስላላልክ አይደለም። It's not because you rebuke in the name of Jesus or not. ጌሙ ይግባክ። But you have to understand how you have to do this thing. የጨለማ ልጆች ባለጠጋ ሆኖ ስታይ Yet the descendants of the dark kingdom, they became ቀጥረውክ wealthy. ስታይ Yet they became employer of all those believers. እነሱ እንደፈለጉ ሲያደርጉ And then yet you're watching, they do whatever they want as they ነገር want. ግን አንተ በስቃይ ትኖራለህ። But you are struggling in life. በኢየሱስ ስም ስላልክና ስላላልክ እንዳልሆነ ይግባክ። You have to understand that it's not because you say in the name of Jesus or not. እነሱ በሽታን ሳይታመሙ አንተ በመታመም ዘመንን ስታሳልፍ Those descendants of dark kids, they are not sick, but you got sick in your years. ከቃል ኪዳናቸው ጋር በመስማማት ያድ ሲሆንላቸው So they are in agreement with their covenant they had. It works for them. አንተ በእነሱ ፋንታ ስትታመም ስታይ But you got sick instead of those dark people. ለምን ብለህ እስቲ አስብ። Think about this thing. Why it's happening in my life this way? የእነሱ ልጆች በውጤታቸው በጣም ጥሩ ሆኖ ስታይ The children of those dark kingdom, they excel in their result in the academics. አንተ ግን በትግል ስትኖር But you and your kids are in struggle in their academics. and አንድ the ነገር business. ለማወቅ በጣም መደጋገም አለብህና ስቃይ ስታይ And then you seeing that you are in trouble again and again. ልንገራችሁ፣ Let me tell you, ሐምሌ ወር this month of July, ፍካሬ ኢትዮጵያን ብታነብ if you read the book titled Fikari Ethiopia, ትደነግጣለህ። you will be surprised that what was written in that book. በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ In certain areas, in certain regions, ትሞታለህ ብለው ከነገሩክ if you read, they told you that you will die in this month. ሐምሌና ሰኔን ነው የሚነግሩክ በዚህ ሀገር ላይ። They will appoint the months of June and July in this country. የፈለገ ጠንቋይ፣ አስማተኛ፣ ሞራ ገላጭ በጠቋር ስር ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ You can check asking whatever witch doctors and those spellers in Ethiopia. ሁሌ የሚነግሩክ All the time, the thing that they tell you ሰኔና ሐምሌን ነው። in the months of June and the months of July. በሰላም ቀን ሄደክ Yet the day was a good day. በ70 ዓመት ልትሞት ነው፣ የምትሞተው ግን ሰኔና ሐምሌ ነው ይለዋል። But they tell you that you may die at the age of 70, but it is in the months of June and July. ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? Do you understand what that means? ወሩን ለሞት አሳልፈው ሰጥተውታል። They have dedicated these months unto the spirit of days. አብዛኛው Most parts of our country. በጣም ይገርመኛል። And this thing amazes me. በሕያው በእግዚአብሔር ፊት ነው የምልህ። I'm telling you the truth. እዚህ ፍካሬ ምናምን ነገር ውስጥ የነገሯቸው ሰዎች በሙሉ All those things that was written in this book titled Fikari Ethiopia. በቃ ሰኔና ሐምሌን ለሞት ነው የሰጧቸው። So those men were mentioned in that book to die. They die in the months of June and July.
የምታድግበት ቦታ ይወስናል። The region or the country, the village where you grew up matters. በዛ አትሞስፌር ውስጥ ካደግ If you are in that atmosphere, in that area, በእርግጠኛነት ሰኔና ሐምሌ ትሞታል። be certain you will pass away, or certain person pass away in the months of June and July. በቃ ህጉ እዛ ላይ ነው ያለው። So that spirit governs that atmosphere in that area. ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ ስትሄድ የሌብነት መንፈስ አካባቢውን ይዞታል። For instance, if you go to certain village or country, the spirit of thief controls that area. አንዳንድ አካባቢ ደግሞ የመግደል አካባቢ አለ። In some area you visit the spirit of killing. አንዳንድ ደግሞ የድህነት መንፈስ አለ። In some area you see the spirit of disease at work. በቃ እዛ አካባቢ ላይ በዛ ነገር ላይ የሚሰራ ነው። So in that environment, this spirit works upon the people who live አሁን there. ደግሞ የምነግርህ Now I'm telling you ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለ ድረስ that you're living in Ethiopia. አዋጅ የሚታወጀው የሞት አዋጅ ሰኔና ሐምሌ ነው። As long as you are living in this country, the day's declaration has been made in the months of June and July. አሁን እየነገርኩ ያለ ሁሉ ቢታሰብክ Now I'm telling you right now, but if you think በልጅነት የሚነግሩክ that's the thing that they tell you while you were a kid, ያ ይሆናል። and then what they have said will come to pass. እንዴ ልንገርክ ከራሴ ፋሚሊ ላውራክ። Let me tell you from my family experience. አባቴ ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ? Do you know what my biological father said? እኔ የምሞተው ሰኔ ውስጥ ነው። I will pass away in the month of June. ማን ነገረ አልኩት። And I asked him, who told you, father? አይ እዛው ልጅ እያለሁ ነግረውኛል። And then I was a kid and I was told this thing, he said. 80 ዓመት ከሞላ በኋላ And then when you arrive 80, በእርግጠኛነት በሰኔ ወር ትሞታለህ። you will pass away in the month of June, they told him. እንደሚሞት አወቀ። And then he was certain that he passed away in that month. እና ሰኔ ሲመጣ በቃ ማለፍ አልችልም አለ። And then when the month of June comes, it is impossible for me. ጋሼ ኧረ ተው ምናምን ብለን ተው ነው። And we refuse and we ignore what he's telling us. ነገር ግን በውስጡ ተቀምጧል። But this thing was in his mind, on his inside. በዚህ ወር ሞተ እንግዲህ። And then he passed away in that month of June. ለምን? Why? ምክንያቱም Because ከልጅነቱ ጀምሮ from his childhood, የነገሩት ነው። they told him that he passed away in this month. ክርስቲያን ስለሆንክ እሱ አማኝ ነው። Yet he is a believer. ነገር ግን he believes ሰኔ ወር እንደሚሞት። But he believed what they have said, that he will pass away in the month of June. ሰደን ዴዝ ማለት ድንገተኛ ሞት A sudden death in one's life, በሐምሌ ወር ላይ ነው የሚበዛው። it takes place in the month of July. ድንገተኛ ሞት A sudden accident or a sudden ምንም death. አልታመመ ሰውየው A person, he didn't get sick, ያንን የተቀበለ ሰው ይፈልጋል መንፈሱ። and the spirit finds out the person whom ተቀበለ ካገኘክ if he find you, you will receive ያርፍባል። his በቃ spirit, ያለቀ። and he rests upon that person and he kills that person. ያንን እኮ ነው የሚፈልገው ሰይጣን። Because he's seeking the person who accepts his declaration. በደንብ ተመልከቱ። Watch out this thing. ሐምሌ ወር የሞት መንፈስ የሚሰራበት ወር ከሆነ So the month of July is the month where the spirit of death በሁሉ works. አቅጣጫ ሞት ነው የምታየው። So everywhere in our country you will hear and see death. በአገር ደረጃ ሁሉ ሞት ታያለ። Just in our country you will see death. ለምን? Why? ሲስተሙ መንፈሱ የሞት መንፈስ ያለበት ስለሆነ For the spirit is the spirit of death that works in over the ያ country. መንፈስ ይሯሯጣል። And that spirit runs over the country. ማንም አክሴፕት የሚያደርገው ላይ ያርፍበታል። And every person who believes this declaration, it rests upon it. ማንም አክሴፕት የሚያደርግ አርፎበት ይገለዋል። And then every person who accepts the declaration, he rests upon it and he kills that person. እንግዲህ በደንብ ስማኝ። And I want you to hear me well right now. መንፈሳዊ ዓለምን የምታመን ከሆነ If you believe in the spiritual realm, ባታምንም የሚያኖርክ እሱ ስለሆነ even if you do not believe, just you are governed by the law of the spirit. ሐምሌ ወር የኮቨናንት ወር ነው። So the month of July is a month of covenant. እነኚህ መናፍስት ዓለም ያሉ ሰዎች Those people who are working in that evil spiritual world,
ኮቨናንታቸውን የሚያድሱበት ነው። It is the minutes they renew their covenant with that dark kingdom. ሕይወትን ለመስጠት በመስማማት በራሳቸው So they agree to transfer life upon their lives. እስቲ በደንብ Watch out this thing. ለምን መተተኛ ቤት ስትሄድ መተተኛው ሰውዬ ማላይ ይሁን ካንተ ወጥቶ ሞቱ ወደ ማን ይሄድልህ ትባላለህ? If you go and visit those witch doctors and spellers, why they say let the days goes from you and transfer into other person? እንዲህ ሰው ላይ ስትል And then when you speak with እዛ that ላይ person, ሰውየው ሞቶ ሲሞት አንተ በቃ ማገገም ትጀምራለህ። and then when that በ3 እና በ4 ቀን ውስጥ ጤነኛ ሆነ ትወጣለህ። and then somebody else will face days, and then within 3 or 4 days you የሞት will መንፈሱን recover. የሚያስኬዱበት መንገድ ነው ማለት ነው። So that is the way how they transfer the spirit of days onto another person. ኢቭን ክርስቲያንም ልትሆን ትችላለህ። Yet you may be a believer or a Christian. መከለል እስካልቻልክ ድረስ Unless you are protected in the kingdom of God, መንፈሱ ያገኛል። and that the spirit finds you and attacks you. ምክንያቱም ከዘር ወደ ዘር የመጣው የመንፈሱ ሲስተም Because this spirit transfers from one descendant to another descendant. ያንን መንፈስ አንተም በዛ ዘር ውስጥ ነው ያለው። For you are in that genealogy of አሌስ ያንን descendants. ግንኙነት እስካልቆረጥክ ድረስ So unless you break up that covenant line, so ያም it ደግሞ finds you. እውነትን ታውቃለህ፣ እውነት አርነት ያወጣሃል። And as the Bible says, you know the truth and the truth will set you free. እውነትን ታውቃለህ፣ You will know the truth እውነት አርነት ያወጣሃል። and the truth will set you free. ጉዳዩ ማወቅ ነው ማለት ነው። So the issue is about knowing the ጌታን truth. ማወቅ አይደለም። It's not knowing the Lord. የእግዚአብሔርን ቃላት ማወቅ ነው የሚጠቅምክ። It is knowing the word of God that helps. ኢየሱስን ማንም ያውቀው የለ እንዴ? So everybody knows Jesus. ነገር ግን አዳኝ መሆኑን በቃላቶች ነው ያወቀው፣ በእውቀት ነው ያወቀው። But you know that Jesus is Savior. by ያወቀው His እንጂ word. ያዳነክ ኢየሱስን ስላወቀው የዘላለም ሕይወት አለክ አልተባለም። It's not about you know that Jesus, you were told that you have the everlasting life. የተናገረውን ቃላቶችን አውቀ ነው ሕይወትን ያገኘው። But you believe that you know the word He በእኔ spoke and you የሚያምን receive. የዘላለም ሕይወት አለው የሚለውን ስላወቀ ነው። For you have known the word which says, if anyone believes in me, he will ስለዚህ receive በእኔ eternal life. የሚያምን ካለ For he say, if anyone who believes in me, በደም ተመልኩ። በእኔ የሚያምን ካለ watch out, if he say anyone who believes in me, ማንም ማመን የሚፈልገውን ነገር ነው የሚያምነው። so then everybody believes whatever thing is he wants to believe. ነገር ግን But እሱ የሚለውን ማመን if you believe what Jesus said, የተለየ ነው። that's a different thing. ከአጋንንት ስራት አጋንንትንና እግዚአብሔርን በማወቅ ነጻ አትወጣም። You want to be delivered from possession of demon by knowing demon and by knowing ነገር ግን Jesus. ነጻ አውጪ ቃላቶች ምን አሉ ብለን እነሱን ማወቅ ነው ነጻ የሚያወጣክ። But it is those things that delivers in knowing the word that delivers that sets you free. በቤትክ እየሰራ Yet you are working in the house of the Lord. ለምሳሌ For instance, የበሽታ መንፈስ አለ። there is the spirit of sickness. ማክሰኞ ዕለትና ሐሙስ ዕለት የሚነገር There will be declared on Tuesday and on አገርክ Tuesday. እኮ ከሰኞ እስከ እሑድ እኮ ጥሩ ነክ ከገባ ገብተዋል። So in our country, there is so many spiritual experiences from Monday to Sunday. ለምሳሌ For instance, ደጋሚ ሰው the speller, በፍጹም ሐሙስ ዕለት አይደግምልህ። he never do his activities በፍጹም on Thursday. አይደግምልህ። He never do his works ዓርብ on ዕለት ና ነው Tuesday. የሚልክ። But he calls you to come on ለምን ዓርብ Friday. መረጠ? Do you know why he choose Friday? የፈለገ ገንዘብ ብትሰጠው ማክሰኞ አይደግምልህ። Whatever money if you give unto የፈለገ him, ቢሊየን ሰጣለሁ ብትለው አይደግምልህ። if you give him $1 billion, he never do his works on Tuesday. ዓርብ ላይ ና አልኝ He will ይላል። tell you to come on Friday. ቀኑን ለምን ሰጥቶታል? So he gave that day. አገሪቷ ሲስተሙ በዚህ ነው የምትለው። He gave Thursday and also Thursday for this. ለምሳሌ ባለ ሀብቶች For those wealthy men. ሰማይ ምድር ይጋጫልና ማክሰኞና ሐሙስ ዕለት ነው ይጾማሉ። So they ባለ fast. ሀብት Those rich men, they fast on Tuesday and Thursday. በጨቡዴው የሚሰሩ በሙሉ Those who are, ይሄ ሰፈርተኛ ቆሎ ነጋዴው ምናምን አላልኩ። I'm not saying those who are little businessmen. ላይ ያሉትን Those who are on the top in business, በታምር አይበሉ። they never feed or eat and drink on Tuesday and Thursday. ፀሐይ ሲገባ ይበላሉ። And they begin to feed or eat when the sun sets. ለምን ብለህ ጠይቀሃል? Ask why they do like this. መላው ዓለም ነው ይሄ ደግሞ And the whole world, መላው ዓለም the whole world, ማክሰኞን እንዴት ወሰዱ? they fast on Tuesday. Why they dedicated that day? አየህ፣ እነዚህ
እነኚህ ሰዎች የበለጠ አስተሳሰብ አላቸው ከኛ። So that means they are ahead of us in their thinking. የበለጠ አስተሳሰብ They are ahead of us in their thought and thinking. እኛ በቃ እንደ ላይላዩን ሆ በቃ ህይወት ዜሮ። It seems unto us just attending church service and just doing those spiritual activities, but the result is different. ለምን መረጡ ያንን? Why they choose those days? ለምን የዛር መንፈስ ሐሙስ ዕለት የሚሰራው? Why the spirit of Dar works on the day of Thursday? እንደው ዘፋኝ ሁሉ ተነስቶ የሐሙሱ ፈረስ ምናምን እያለ ይዘፍንልሃል። Those musicians in our country even begin to sing their music on Thursday. እንዳልሰማ ሰው ማትየኝ እዛ። I hope you have heard the music cause. ለምን? Why they are doing like that? እያንዳንዱ ወር በዚህ ምድር ላይ የራሱ የሆነ የተነገረበት አለ። So every month in this land has a word which is declared from those witch doctors. Every month. መዋጀት ካለብህ መዋጀት ያንተ ድርሻ ነው። If it's about to redeeming those men is about you. እኔ አላምንም ምናምን መብት ነው። You may say I don't believe such things, it's up to you. ምክንያቱም እግዚአብሔርም አይባርክም ብለህ አላምንም ማለት ትችላለህ። You can even say God doesn't bless, so I can believe that. ምንም ነገር አላምንም ማለት መብትክ ነው። It's even possible for you. I can የተጻፈውን አላምንም መብትክ ነው። I can't believe what's written, it is up to you. ውጤት ግን ፊት ለፊትክ ነው። But the result is different the way you believe and others believe. እግዚአብሔር ይባርካል ብንል If we say that God can bless, ይሄ ደግሞ አገር እውነት የበረከት አገር ነው ብንል and then if we declare this country is the country for blessing, የክርስቲያን አገር ነው and it's the nation of አምላክ Christianity, አለው and then this nation has a God, ይሄ አገር ብሩክ ነው and this country is a blessed country, ስላልክ የሆነ ነገር የለም። it's for you say በዓለም this way, አንደኛ ድሃ there's ነህ። nothing changing, but you're number one. በዓለም አንደኛ ድሃ But we are among poverty nations in the world. በዓለም አንደኛ ውድ ኑሮ ምትኖር አንተ ነህ። It's you who are struggling to live a costly life in this world. ምን ያልተወደደ ነገር አለ? Everything is costly and expensive. ሁሉን ነገር ተመልከት። Just watch out everything. ግን አንደኛ አምላኪ ነህ። But you are a good worshipper. እንግዲህ የምታመልከው አምላክ የድሃ አምላክ ነው ማለት ነው። So that means the God you are worshiping ከመጽሐፉ is ጋር God of የተለያየ poor. ነው ማለት ነው። So it contradicts መጽሐፉ what the Bible says. የባለጠጋ አምላክ ነው። But the Bible says God is ድሃ a rich የሆነ God. ለድሆች ወንጌል ይሰበካል ምን የሚል ባለጠጋ ትሆናለህ የሚል And then it declares that the good news will be preached for those poor to become rich. እንግዲህ ወንጌሉ አይደለም ማለት ነው የምናመልከው። So we are not believing and worshiping the true good news or the gospel. ጤነኛ ነበር የሚለው መጽሐፍ ቅዱሱ። But what the Bible says is right and true, ጤነኛ yet you're being healthy. እና ደግሞ ህመምተኛ አንደኛ ሆንክ። And yet you are just in sick and disease, you are suffering. ግራ ነው የሚገባ። And this thing, መጽሐፉ እናንተ አልተገናኛችሁ። so it contradicts with what the Bible says. እና አንተ የመጸለዩ ፕሮግራም የተለያዩ ናቸው። The result in the Christian life and what the Bible says is የሆነ different. ቦታ ያንተን ጤንነት የሚሰርቁ አሉ So ማለት። somewhere there is certain spirit that steals or takes away your health. በድንገት አትሞትም አለ መጽሐፍ ቅዱስ። So the Bible says there is no sudden death in your life. ኔቨር በፍጹም አላለም። The Bible doesn't say there is ማንም sudden death ሰው in your life. በድንገት አይሞትም። Nobody is allowed to pass suddenly. መጽሐፍ ቅዱሱ ያለው ለአማኝ But the Bible tells for the believer, ስንት ሰው ነው በድንገት ጴንጤው የሚሞተው? but watch out, so many believers are passing away with sudden deaths or sudden accidents. ጻድቅ የውሻ ሞት አይሞትም አለ። And the Bible says, the just shall never pass away like የውሻ an ሞት ordinary አይሞትም። person. The just shall not ጻድቅ pass ነኝ away ትል suddenly. የለ? If you say you are just and righteous, እንዴት ለመሞት አሰብ በውሻ so how ሞት? can you think like to die like dogs and like animals? አይ መጽሐፉና እኛ ካልተገናኘንም So then we see here we didn't meet the sayings of the word of. ሌላ አካል ይዞታል ጉዳዩን ማለት። So then certain body has hold these truths from us. ደግሜ ላለው ሌላ አካል ይዞታል። Someone holds the truths from us. ደሙ መናገር አለበት። And then the blade should speak. የእግዚአብሔር ደም ማውራት አለበት። The blade of Jesus Christ should speak on our behalf. እንዲያወራ Let the blade speak on our behalf.
የእግዚአብሔር ቃል በውስጥ ሊኖር ያስፈልጋል። So you should be filled with the word of God yourself. ደሙ የት ጋር እንደሚሰራ And then it is up to you to know where the blood works functional. አይተ እንደሆነ If you have seen, አብዛኛው ጊዜ ዲሌይ የሚፈጠረው ሐምሌ ወር ላይ ነው። most of the time things will delay in the months of July. ደግሜ ላለው I will say it again. ዝም ብለህ ተመልከት ህይወትን። Watch out your life. ደና ትመጣና You will come in ሐምሌ ወር ላይ ውር ይላል። but in the months of July every agreement will break. ምክንያቱም የኮቨናንት ወር ነው። Because that month is the month of በጨለማው ዓለም covenant. ባገር በሚሰራው መንፈስ ያ ወር ነው። In that dark kingdom, in the evil spirit, the month of July is month of covenant. ህይወትክ ዲሌይ ያደረገውን ብትፈልገው And then if you observe and watch out your life where delay take place, ሰኔ ይጀምራል፣ it starts in the month of ሐምሌ June, ጨርሶ ትወጣታለህ። and then you will end up in the month of July. ይሄ ነው ፕሪንሲፕሉ። That is the principle how that spirit works. ምክንያቱም ማናቸውም ደብተራው ምኑም በዚህ ወር ላይ ያለው የኮቨናንት አይነት ነው። All the spellers and witch doctors make their covenant, they renew it in this month. ደግሜ ላለው በኮቨናንት የሚሰሩበት ነው። I will say it again, they work with their covenant on those months. ዲሌይ So they put delay in one's life. አንድ ነገር ለመጨረስ ደርሰክ Yet you are about to accomplish certain things in your life, በዛ ወር ይጀምራል። and it began the months of June and በቃ July. ትሄዳለህ እስከ 6ኛ ወር ድረስ ትቀጥለዋለህ So በዚህ። you'll continue ከዛ delay እንደገና የመከር ወር ነው ብለው ሲነሱ አብረህ ትነሳለህ። until the 6 months, and it's time of the harvest. When they arise, you rise with them together. ለቅሶ ይበዛል። And in these months, you will see more cry and weeping. እየዋሸሁ አይደለም፣ I'm not lying you. ለቅሶ ይበዛል። It's a month of weeping and crying. ሐዘን፣ ውርደት፣ ሀፍረት ይበዛል። And then you'll see many shames, betrayals. በሕይወትክ ትቶክ የሄደ ነገር መመለስ ይጀምራል። And then in your life, the thing that you will loosen but will come back again. እንደገና ይመለሳል። It will come back again in your life. ራሱን የሚያድሰው ኮቨናንት ነዋ። Because it is in that means it renew itself with its own covenant. ባለፈው ሳምንት ነግሬያለሁ። I have told you last week, if you remember. እነሱ አንድ ቤተሰብ ናቸው። Yeah, they are one family. They are living in one family. የተገኙት ከሷና ከሱ ነው እንበል። And let all those descendants came out from those two parents. እነኚህ ሁሉ የተገኙት So all those children descendants came from those parents. አሁን ለትምህርት ስለሆነ እንዳታስቡ። የዘሩ ግንድ እነሱ ናቸው። So that evil spirit dwells on those parents. ግንዱ እነሱ ናቸው። So they are the root for that spirit. ሌላ አምልኮ ነበር የሚያመልኩት፣ And then they are worshipping other gods. የዛር መንፈስን። They are worshipping the spirit of Dar. እነኚህ ልጆች Those children, ወደዱም ጠሉም whether they like or not, በህይወታቸው ውስጥ ያልፋሉ። and this spirit will influence their life. ያልፋል። And then it transfers into their እኔ life. ማዝነው አንድ ነገር አለ። There is a thing that makes me ውጤትን sad. የማያምን ጴንጤ እንዴት ብሎ እኔ ክርስቲያን እንደሚሆን ያሳዝነኛል። I don't know how a Christian believes in his life without a result. ሪዛልት ከሌለ You have to see the ሮንግ result. ላይ ነው ያለው። So you are in the wrong lane if there's no result in your ድህነት life. መንፈስ ሆኖ ሳለ So yeah, poverty is the spirit. ካላመለከኝ ድሃ አደርግሃለሁ ብሎ ነገራቸው። And then that the spirit told them, you didn't worship me, you will be poor. ልጆቹ ምንም ቢሰሩ አያድጉም። Whatever business they engage in, those children, ምንም ቢያደርጉ አያድጉም። successful. They won't be successful. ለምን እንደማያድጉ አያውቁም። They don't know why they are not excellent. ተበላሸ ነው የሚሉት። So they talk ግን ክርስቲያኖች ናቸው። Yet they are believers. አባትና እናት የሚሰቃዩበት ስቃይ እነሱም ይሰቃያሉ። And the same suffering their parents happen also, they face the same suffering. ነገር ግን ምን ይላሉ መሰል? Do you know what they say? በክርስቶስ ነፃ ነን። Yet I am free in ውጤቱ Christ ነፃ Jesus. ካላረገክ ነፃነትን በምንድን ነው የምታውቀው? If in the result in the life you are not free, how you know that you are really free? እናትየውን እንዲህ ብሎ ነገራት። And the spirit told to a mother,
እጅሽን ሽባ አረግሻለሁ አላት። I will just break your hands or lame your hands. ቤታችሁን በሙሉ ሽባ ነው ማረገው እኔን ካላመለካችሁ። If you didn't worship me, I will make you cripples, all the family members. ክርስቲያን ሆኑ Yet they are Christian. እጃቸው ሽባ ነው። And then they are crippled. ግን በእኛ ላይ አይሰራም። But they say this is ሽባ ሆነ ያየው እንዴት ነው ማይሰራው? ሌላ ሽባ አለ? They are lame and they sing this thing, they deny. It doesn't work upon us. የሆነብህ ያየ Yet you are seeing it happened on a physical body. እየሰራብህ ያየ Yet you see the Spirit is working in your life. አላምንም ማለት ምን ማለት ነው? What does it mean? I don't believe this thing. የጨለማውን በእውቀት ወስዶ ያንን እጄን ሰባራ አረጋለሁ ያለውን መለወጥ ከተቻለ If it is possible to change መዳንን this በእጅህ thing, taking ማየት ነው። knowledge, so you have to see ህመሙ the ካንተ ሄዶ salvation in your hand. Yet seeing your ድህነቱ ካንተ ሄዶ seeing yourself ሞቱ loosen from ካንተ poverty, ሄዶ seeing yourself loosen ወይም from ይሄ death, ነው ያ ነው ካንተ ሄዶ and then seeing yourself loosen from any bondage in your life. በጣም የሚደንቃችሁ ልንገራችሁ። Let me tell you the thing that surprised me more. በ40 ዓመታቸው ቤቱን የረገሙ ሰው A person who cursed his family at the age of 40 ምክንያቱም ሰውየው ደጋሚ ነው መጣ ቤታቸው because the speller came to their house ነገራቸው and he told them, እንዲህ ካላደረጋችሁ አለ unless you do such things, ማናችሁም ከ40 ዓመት አታልፉም አለ። everybody in this family won't overcross age 6 of ልጆች 30. አላቸው። That parent have 6 children. 6 ልጆች። They have 6 children. የሚገርመው ነገር The amazing thing is, እነሱ በ40 ዓመታቸው ሚስትየው ሞተች። and then the mother died at the age of 30. አባትም በ40 ዓመቱ ሞቷል። The father passed away at the age of 30. ከዛ የመጀመሪያ ልጅ 40 ዓመት እስኪሞላው እየጠበቀ ነው። And then the first son is awaiting until ጌታን he reached the ተቀበለ። age of 30. Now he received the Lord Jesus ጌታን Christ. ተቀብሎ So after he received the Lord በ40 Jesus ዓመቱ ሞተ። Christ, but at the age of 30 he passed away. በጣም የሚገርም ነገር ላውራ። Now let me tell you here the amazing thing. አምስቱ ሞቱ። And then all those 5 children passed away. ስድስተኛው ልጅ 40 ዓመት ሊሞላው ሲል And then with the እንደ 6th ነገ one, ልሞት ነው ብሎ and then like tomorrow he's about to reach age የልደቴ 40. ቀን ነው የምሞተው። And then he understands that ሁሉም he will pass የሞተው away. እንደዛ ነው። At his birthday, all my family passed away at their በሙሉ birthday. ልጆች በሙሉ በጌታ ናቸው። All the children ግን in በ40 the Lord, ዓመታቸው ይሞታሉ። but they will die at the age of 40. ጌታ የት ሄዶ ነው? And then where is the Lord? አትሞትም በሕይወት ትኖራለህ የት ሄዶ ነው? The one who said, I will protect you, you will live the life, you won't die. ዱባይ ላይ ነው ያለው። And then that son was in ዕቃ ይሸጣል። Dubai, and then he sales and business. ገርሞኝ ለራሴ ዕቃ ሸጦ ገንዘቡ ምን ሊሆን ነው? The amazing thing is what he do from the business he gets the money, where he puts. በቃ በዚህ ወር በዚህ በንጋታው እሞታለሁ ብሎ So in these weeks, like by tomorrow I will pass አገናኙኝ። away. So put me in contact with this person, he told to his friends. እንዴት መስበር እንዳለበት አስተማርኩት። And then I showed him the way how can he break this covenant of the አልተርፍም third አለኝ። kingdom. And then he told me that I won't ልንገርህ cross this ካልኩት thing. Let me tell you the truth. መለወጥ ያልቻለ አምላክን ካመንን ምን ዋጋ አለው? እሱን ብናመልከው አይሻልም ወይ? If we believe God who cannot በሕይወታችን ላይ change, ስልጣን ኖሮት ይሄን ያህል ከሄደ if this evil spirit has such authority and እኛ controls our የክርስቶስ life, አይደለንም so ማለት ነው። that means we didn't belong unto ክርስቶስ በዚህ Christ. በደጋሚው ሰውዬ ተሸንፏል ማለት So ነው። then Jesus Christ was overcome by this ስለዚህ speller. ምረጥ አሁን አልኩት። For this reason, choose ወደ whom 4 you ሰዓት believe. የሚሆን አስተማርኩት። And then I took to him ነገ 4 ጠዋት hours and I told him, እንገናኛለን አለ። and I told him, let's meet tomorrow morning, I said. እሺ አለ። And then he said, okay. ያችን ቃል ይዤ ሄድኩ። And then he took the መናገር word and ጀመርኩ። he የሞት goes መንፈስ on. እሱ ቤት ውስጥ አትገባም እያሉ And then he began to refuse the spirit of በፍጹም death. You አትገባም። won't enter into his home, I ሌሊት ላይ said. አትነካውም። And then you won't touch him in ቀኑ the ላይ night. አትነካውም። You won't touch him in the መኖር day. እስከፈለገ ዘመን ድረስ መኖር መብቱ ነው። He can live as long as he wants to live the long life. I begin to declare. የፈለገውን ያህል ቁጥር ይጥራል። Whatever age he can live. ልክ እንደዛው መኖር ትችላለህ። And then you can live as long as you wish to live the long እግዚአብሔር life. እንደዚህ እድል ሰጥቷል። God has given you an opportunity. ይህንን ነገርኩት። And then I told him ቤት this ገብቼ thing. መጮህ ጀመርኩ። And then I go home and I began to pray. ምን አለኝ? በንጋታው ላይ Do you know what he said in the next day in the morning? ልክ ጠዋት ስነቃ አለ When I wake up early in the morning, ሞቻለሁ አልሞትኩም ብዬ በአንድ አይኔ ያየው አለ። and then I'm about to check myself. Am I alive or dead? I began to see with one eyes. ስመለከት ቤቱ ነው ያለው አለ። When I say around, I was in the ሳይ house. እሱን And then I see everything as it is. ከመደሰቴ የተነሳ ነው አንተ ጋር የደወልኩት። And then I was in great delight and thrilled and I called you. ማናችሁም አትሞቱም ነበር አልኩት። And then I told him, none of your children, your brothers will ብታውቁ pass ኖሮ away.
if you have known this truth and knowledge, ይሄንን እውነት የሚያውቅ ሰው ቢያገኛችሁ ኖሮ if you meet a person who knows this truth, how to break this day's spirit, ረጅም ዕድሜ የመኖር ፕሮግራም የራሳችሁ ነበር። and it is your portion in living a long life. ረጅም ዕድሜ It was your portion in living a long life. የፈለከውን ቁጥር ጥራ. Whatever number, it's up to you. You can call and you can live a long life. በደንብ ስማኝ. Hear me well. ክርስቲያን አልነበሩም ወንድሞቹ? Yet his brothers እህቶቹ were ክርስቲያን Christians. አልነበሩም? His sisters was a Christian. ለምን ሞቱ? Why they አንድ ቤተሰብ ናቸው። Yet they are one አንድ family. ሰው ናቸው የወለዳቸው። They came from one parent, same parents. የዘር መንፈሱ But that spirit works in their family. እዛ ጋር ሲደርስ ከድምጽ የተነሳ ተቋረጠ። When it came to this sin, because of the voice, it breaks up. እነሱን የጨረሰው The reason why it kills ድምጽ ነው። parents because of the እዚህ ጋር voice. ሲመጣ When it came to the least youngest son, ድምጹን የሚቀበል ሳይሆን ድምጹን የሚያፈርስ ድምጽ መጣ። and then he find another voice which opposes and breaks ስለዚህ what has been declared. ከድምጽ በኋላ ነው መንፈስ የሚሰራው። And then it is behind the voice the spirit works. ስለዚህ ቀጥ አለ፣ ቆመ በቃ። And then this evil spirit is stops there in the normal work. ከዚህ በኋላ አሁን ብትወልድ And then after this sin, if he ሌላ ድምጽ ነው የሚይዘው። and then there's another voice የአብርሃም that ልጅ takes over የሆንከው their life. በድምጽ እንደሆነ ታውቃለህ? Do you know that you became Abraham's descendant? የአብርሃም በረከት በድምጽ እንደሆነ Do ታውቃለህ? you know the blessing of Abraham comes upon you by the voice? እንግዲህ ድምጽ ከሆነ And then if it is the voice, ድምጽ የመቀየር ፕሮግራም ነው ማለት ነው። so then the voice can change this thing or in your life. ደግሜ ላለው ድምጽ የመቀየር ፕሮግራም ነው። I will say it again, the voice can change such things in your life. መንፈስ ነው ብለህ የምታወራው ሁሉ ከበስተጀርባው ድምጽ ነው። So the thing you speak, it is a spirit, it has a voice. ድምጽ ነው። በደም ስማኝ። So it's about the voice. ደጋሚ ሰው ምን የሚያደርግ ይመስላል? And do you know what that speller does? ድምጽ አይደል እንደ የሚሰጥህ? He releases a voice for you. ደጋሚ ያስባለው ቃላቶችን መድገም ስለቻለ አይደል እንዴ? It is repeating those voices and words that make him a witch doctor. ሌላ ምን አለ እስቲ ንገረኝ። There is no other speech. የትኛው ጦር አለው? And then he doesn't have የትኛው መሳሪያ አለው? He doesn't have any weapon ከድምጽ በስተቀር። except ስለዚህ voice. ድምጽ ይበልጣል ማለት ነው። በደም ስማ። That means the voice is the mightiest thing in ሽጉጥ ከያዘ ሰው ይልቅ just a person, rather a person who has a ድምጽን gun in his የሚያወራ hand. ሰው ትልቅ ጉልበት አለው። So a person who releases voice has much power than a person who has a gun. የሰውን የሩጫን ሁሉ ማቃጠል ይችላል። And then this voice can burn all the paths of ሩጫን ማቃጠል ይችላል። it can burn and destroy all your. ስለዚህ መጣላት መቃወም ያለብህ የዚህ አይነት ድምጾችን ነው ማለት ነው። For this reason you have to refuse and to rebuke such voices in your life. እነኚህን ነው መቃወም ያለብህ። You have to refuse and to rebuke such voices in your life. በዚህ መልክ ማትሄድ ከሆነ If you didn't follow such paths in your life, በእውነት እነግራቸዋለሁ I will tell you the truth. እስረኛ ነው የምትሆነው። You'll be in a bondage. ኢቭን እዚህ ቸርች እየመጣ እስረኛ Yet ትሆናለህ። even you're attending the service in this church, you are living in a bondage. እንዲህ ላሳየህ። Now let me show you this way. መንፈሱ ከሷ ሄደ። And then the spirit has gone away from here. Right? የዘር መንፈስ ማለት ይሄ ነው። That the spirit of መንፈሱ ከሷ Zara. ሄደ። Now that the spirit has gone away. ወደሱ ገባ። And then now it came into አንድ this man. ቤተሰብ ስለሆኑ Because for their one ከሷ family. አስወጣ ነው። And then we cast out the ወደዚህ spirit. ገባ። And it goes to the first ከዚህ man. አስወጣ ነው። And then we cast out the ወደዚህ ሄደ። spirit. It goes to the ከዚህ second. አስወጣ ነው። We cast ወደዚህ away. ገባ። It continued to ከዛ go to the other. ዙሩ ከሮ እንደገና ወደዚህ ይመጣል። And then it returned ትቶኝ back. ነበረ፣ አሁን ደግሞ ጀመረኝ። It returned back to the beginning. አይታል አንዳንድ ቤተሰብ ከእናት ይጀምራል በሽታው። Have you seen in families? በሙሉ ቤተሰብ ይዞርና Certain diseases begin. ከዛ በኋላ እናት ጋር ይደርሳል። It round up the whole family. Comes በዚህ back ወር to እኔን mother. የምታመመው በዛኛው ወር እሷ ናት፣ በዚህኛው ወር እሱ ነው እየተባለ ይዞራል። And then in this ግን sense, ክርስቲያኖች ናቸው። yeah, they are believer in each and every man. ለምን ብለህ ለምን ግን አትቆምም? Why you didn't ask why is this rotating in ለምንድን our ነው family? አዙሪት የሆነው? Why this is rotating in our በቤታችሁ family? የዘር መንፈስ ይሰራል So ማለት ነው። that means the spirit of Zawa working in your family. አለመቀበል መብትክ ነው። If you didn't accept, it is your ነገር ግን በህይወት አፕላይ እያየ ከሆነ ግን ቆም በል ጅል አትሁን።
You have to question yourself if you are seeing this spirit controls your life and attacking your life this way. በቤታችሁ የምታየው ከሆነ If you see such things in your family, ድንፋታውን ተውና and then stop fighting, ሂፖክራስ መሆንን አተው and then stop being hypocrisized with other tortoise. የሄደ ያለውን ነገር ማስቆም አለብን። And then watch out what's happening, and you should stop this thing from going on in your family. ሐምሌ ወር ላይ ምንድነው ቤታችሁ የሚሆነው? What is happening in the month of July in your family? ምንም አእምሮክ ውስጥ አስበው ማታክ ከሆነ If you didn't recall anything that's happening in your family, so then the spirit darkens your mind. ዛሬ እየነገርኩን ነው ስለ ሐምሌ ወር። Today I am telling you concerning the month of July. ምክንያቱም አይ ኖ የሆነ መንፈስ በጣም በኃይል እንደተነሳ አውቃለሁ። Because I understand that certain spirit has risen in this nation to destroy all the people. ጉዳዩ እጅ ላይ ነው ያለው። So you have full responsibility. ወቅትን እየጠበቀ ውርደት፣ ወቅትን እየጠበቀ ፍርሃት፣ ወቅትን እየጠበቀ አፍረት፣ ሐዘን የሚመጣ ከሆነ If failure, shame and also fear recycles in your life in certain seasons, ለምን ብለህ ቆም ባክ። you have to ask why it's happening. ብልጠት ይኖርልህ። You have to be wise to solve such problems in your family. የተዘጋ ኬዞች ድጋሚ የሚነሱበት ወር ነው። So this means the means all the issue that has been closed will be reopened. All the issue that has been closed. ኮቨናንት ማለት ይሄ እኮ ነው። So this is how a covenant works. ማለት ቃል ኪዳን እንደገና ይነሳል። So because the covenant will arise again, will be renewed again. እስቲ በቅንነት አሁን እዩኝና በዛ ሴንስ ስሙኝ ይሄንን። Let me share it with a meek and good heart unto you this thing. ለምን ጠንቋይ ቤት አለማኝ ሳትሆን ጠንቋይ ቤት ስትሄድ የቤተሰብህን መንፈስ ትተክነው አይደለም ይሉክ? Why is it so when you before being a believer you go to visit which doctor? የቤተሰብህን መንፈስ ትተክነው. Because you didn't worship the spirit of the family. የሚያመልኩት because your family were believing this spirit. አንተ ስላላመለክ ነው እንደዚህ ሆንከው። For you didn't believe and worship this spirit, that's why this thing happens in your life. መታረቂያ አንድ በግ አምጣ፣ አንድ ፍየል ግንባሩ ላይ ነጭ ያለው ሰውነቱ ጥቁር የሆነ አምጣ ይለዋል። And then to redeem and to reconcile this thing, bring up a sheep. ከዛ መንፈሱን ለማመንልና የአባት የእናት መንፈስ ወደ አንተ ይመጣል ይለዋል። And then that which doctor will tell you they will እነሱ የሚያመልኩትን ታመልካለህ ይለዋል። and they will transfer the spirit that works in your parents. ጠንቋይ ቤት ብትሄድ አሁን እንዚ ጴንጤ ነህ ሂድ። If you go and visit those witch doctors, they will tell you ችግር ነው ብለህ የምታስበውን ሁሉ ይነግሩሃል። and then they will tell you all the crisis in your family because of something. ከዛ በኋላ ይሄን አምላክ እንዲህ ብትተው ብለው ነው የሚጀምሩልህ። And then at the beginning they began to tell you if you stop worshiping God, why they say this way? ቆም ብለህ አስብ። You have to ask yourself. እነሱ ምህረት አያውቁም። They do not know. Never አንድ ቀን ቸርነት የለም እነሱ ጋር። There is no kindness with those people. መናፍስቱ አያውቅም። The spirit doesn't know being kindness or mercy. ሕፃን ልጅ ይገላል። It can kill baby or infants. ሕፃን ልጅ ከገደለ ለአንተ እንደማይራራ ወቅ። So if it kills the baby, so there's no excuse for you. ለምናምን ይሰጡ ነበር፣ ለፈረቀሳ ምናምን ልጃቸውን ይሰጡ ነበር። There is certain family who sacrifice their children for the spirit of frekesa or ጌታን ተቀበሉ። Now they came to the Lord and they believed in Jesus. አራት ልጅ ሞተባቸው ወልደው። Their 4 children passed away.
Their 4 children passed away after they ጌታ became ለምን believers. እንደዚህ እየሰጠ ይነሳናል ይላሉ። And then yet I believe in the Lord. Why God didn't protect me? They asked it. መጡ። They came to እርጉዝ me. ሆና ነው የመጣችው። And then he took his wife. Yes, she was pregnant. ልክ ውስጤ ከዚህ ቀደም ምንድን ነው የምታመልኩት አሉ። And then I asked them, what you are believing before came to አይ the እንደዚህ Lord? እንደዚህ ነው የምናመልከው። We believe such evil spirit. They said we worship such evil ልክ spirits. ሲነግሩኝ When they told me, እናንተ ሁላችሁ ለፈረቀሳ ተሰጣችኋል ወይ አሉ። so you all were given as a gift and a sacrifice for such a spirit, I said. አዎ አሉ። They said yes. ምን ቃል ኪዳን አለ ብላችሁ ቤት ጠይቁ። And then ask your parents and family what covenant is there with the ላንተ spirit. ያልሆነ ልጅ ሁሉ በህይወት አይኖር የሚል And there is a covenant. If any child didn't belong to you, so let በዛ it die. ኮቨናንት መሰረት ቤታቸውን ይመጣል። So based on that covenant, it came into their family and killed all the ልጆቹ children. 2 ዓመት ሳይሞላቸው ይሄዳሉ። Before the baby became 2-year old, it kills all the babies. ለክርስትና ከሆነ And then if it is for Christianity, ክርስቲያኖች ናቸው። yet they are Christian and they are believers. ክርስቲያኖች ናቸው። They are believers. አንተ እንደምትዘምረው ይዘምራሉ። They worship as you worship. አንተ እንደምትናገረው ልሳን ይላሉ። They speak in tongues as you speak and experience the ነገር spiritual ግን things. ቀንበሩ ግን በላያቸው ላይ ባትክደውም ብትክደውም አለ እዛው አለ። But they are binded by that yoke of that evil spirit. ባትክደውም አለ። Whether you like it or not, that spirit was at work in their life. ቆም በልና አሁን ምንድነው ታዲያ? Stand somewhere and ask yourself, what's happening? የዚህ ቻናል መሰበር አለበት። And then this channel or this flow line should break up somewhere. ያ ቻናል እስካልተሰበረ ድረስ Unless you break that line, እስቲል ይቀጥላል። so you continue killing and attacking the spirit. አትወደውም፣ You don't like it. አትመርጠውም፣ You didn't choose it. ውጤቱን ግን ታያለህ። But you see the result of that spirit. ታዲያ in your life. ውጤቱን ካየህ የሚሻለው ውጤት የሚቀየርበትን መንገድ መፈለግ አይደል እንዴ? So if you see such result in your life, you should choose a way ውጤት which delivers የሚቀየርበትን you. You should choose the way which delivers you from such bondage. የሄድከው ሮንግ ነው ማለት ነው። So the way you have gone before is the wrong path. አጠገብህ ላለው የዛሬው ትምህርት አይመችም በለው፣ ነካ አድርገውና Say to your neighbor, you should understand today's teaching. አይመችም። አይ ነው ያውም የእምነት አስተማሪ በዚህ ምድር ላይ አንደኛ ከተባልኩ አንዱ እኔ ነኝ። You may not feel well concerning my teaching that I am አንደኛ ምንም best በዚህ teacher in ጥያቄ this የለም። land. ቢያንስ በተወሰነ ነገር አሳያለሁ። I can show you on certain things about ስለ things. ህመም አስተምራለሁ። I will teach you about sickness. ህመም የሚባለው ነገር በክርስቲያን አይሰራምና አንድ ቀኑን ጉንፋን ይዞኝ ስትላቸው ወይም ደግሞ ፕሮግራም አቋርጬ አሞኛል ብዬ ስሄድልህ ወይ ጉሮሮዬ አሞኛል ምክንያቱም ወጌ ያለብኝ ብዬ አንድ ቀንም ነግሬ ካላቀም You haven't seen in my life. በሳምንት all this. 17 ፕሮግራም ነው ማደርገው። ማንም ኢትዮጵያ ውስጥ አያደርግም። አጨብጭብ፣ እሱ ነው የሚሻል። በህይወት እያለሁ ተነጥቄ ሄጄ ዳኒ የሚባል አለ ከምትለኝ እዚሁ አመሰግናለሁ። I will run and make 17 sermons per week, and I haven't been. በህይወት ዘመኔ ተበድሬ አላቅም ገንዘብ I haven't ከማንም took money from any money. ምንም አይነት ዕዳ በህይወቴ ውስጥ የለም። There is no loan or debt in my life. I haven't borrowed any money in my life from anyone. ምክንያቱም እግዚአብሔር ዕዳ ከፍሏል ካለ ተከፍሏል ብዬ በእምነት የማስተምር ሰው ነኝ። እንኳን የኔን አይደለም ያንተንም በእምነት አስከፍላለሁ። Even I, አጨብጭብ። መልካም ነው። ደግሞ ስለ ራሱ ስብከት ጀመረ እንዳትል፣ እውነቱን ነው ማውራክ። I believe God has paid all the loans and the debts, so that's my faith and that's how I believe in my life. እኔ ጨካኝ ነኝ በእምነት ነገር፣ So I'm very strong and fixed in my faith. በጣም ጨካኝ ነኝ። I'm very strong in my faith. ነገር ግን እነግርሃለሁ But I will tell you, በማወቅ ነው ነፃነት እንዳለ የማምነው። it's by knowing the truth that there is a liberty. ካላወቅ Unless you know the truth, እስረኛ ነህ። so you are in a bondage. ምክንያቱም እውነትን የማወቅ ፕሮግራም ነው መጽሐፍ ቅዱስ። Because the Bible brought an opportunity of knowing the truth to be እስካላወቅ liberated. ድረስ Unless you know the የዛ truth, ነገር ጥገኛና እስረኛ ነህ። you are binded by that thing or by that spirit. በዋዛና በፈዛዛ የሆነ ህይወትን ማቆም አለብህ። So you should stop living such ordinary lives.
አተገብላለሁ በዚህ ሐምሌ ወር ላይ ራሴን ለውጫለሁ በለስ Say to your neighbor, I change myself in this month of July. ከደምና ከሥጋ ጋር ያለው ግንኙነት አብቅቷል በለስ So a covenant with blood and with ጮክ flesh በለው is ግድ stopped የለም this month. የሚሻልክን እየነገርኩ ስለሆነ I'm telling you what is better. ልጆች ከሆንክ Just if you're the kids and the children, ወራሽ ነህ you are the heirs. የተስፋን ቃል እንጂ የምትወርሰው ሌላ የምትወርሰው የለም You inherited the word of hopes, nothing you inherit. በሐምሌ ወር ላይ የሚነሳ ማናቸውም ሟርቶች አንተ ላይ አይሰራም Any spillers, any witch doctor's declaration won't work in your life in this month of July. ደግሜ ላለው ማናቸውም ሟርቶች አይሰራም Any evil declaration doesn't work in your life in the month of July. በጣም የደነቀኝን ላውራ Now let me tell you which surprised me በሰፈራችን የሆነ ነው in our environment. በጣም የታወቀ ሰው ከምናምን አገር መጥቷል ተባለ There is a famous, መናገር አሁን ችግር ሆኗልና በዚህ ምድር ላይ ለማስተማርም አገር መጥቀስ ችግር ሆኗል ከያኩ ዘኔዲ a certain famous person came into our environment, ከዛ መጣ and then he came from where he was, የታወቀ ነው ተባለ and then he was famous, we were told. የሚገርመው ነገር ኤፒሊፕስ ያለበት ነበረ ልጅ The amazing thing is there was a boy or a son who was an eclipse disease. በጣም የሚገርመው The amazing thing, በግዙ አለ and then he told them to buy a sheep, በጉን ገዙት and they bought a sheep. ከዛ በኋላ በጉን ላይ የሆነ ነገር እያረጉ ከዚህኛው እየወሰዱ ወደዚህ ይከታሉ ከዚህኛው እየወሰዱ ወደዚህ ይከታሉ ከዚህኛው እየወሰዱ ወደዚህ ይከታሉ They do some ritual activities and just taking something from the boy and just putting it upon the በጉ sheep. ምን እንደሆነ ታውቃለህ Do you know what happened to that sheep? ኤፒሊፕስ የያዘው ይወድቅ ጀመር And then that sheep began to fail because caught by the- በቆመበት ይንቀጠቀጣል and then he ይወድቃል። shook and then he break and then fell down. የሞተ ዕለት አለው On the day that sheep dies, በቃ ለዘላለም አንተ ነፃ ነህ ካለው and then you are free forever. እውነትም ከኛ ሰፈር ልጅ ነው And then it's from our environment that is a ኤቭሪዋን child. ኖውስ ሂም ያውቀዋል ማንም So everybody know that boy was ኤፒሊፕስ caught by በሽታ that እንዳለበት epilepsy disease. He was caught by በጉ such disease. ከሳምንት በኋላ ሞተ And then after a week, that sheep died. ልጁ ለዛ ይኸው እንግዲህ ምንም ነገር የለም ኤፒሊፕስ የሚባል ጠፋ And then now that boy was delivered from that disease and he was free. በጉ ግን ሽቨሪንግ ያደርግ ነበር ይንቀጠቀጥና ይወድቅ ነበር ልክ ልጁ የሚያደርገውን And then the sheep was acting like that boy was acting before. እንዴት The shivers fell አስተላለፉት? down. How that man transferred that disease from the boy to that sheep? ይህ መንፈስ ዓለም ነው So this is the spiritual realm. አትክደውም አገርክ ነው መቼም And you won't deny this thing. It's known. ቡዳ በላት ተብሎ የቡዳውን በቢላ ጠብሰዋት አይደል እንዴ ሴትዮዋ እዛ ጭንቅላቷ ያብጣል ተብሎ የተጠበሰችው በንጋታ ምንም የለም So then those spiritual ምን ምናቀው ነው ritual እዚህ ሀገር things ላይ that the spillers does so many things, such activities in our country. እዚሁ አዲስ አበባ In this Addis Ababa, እዚሁ አዲስ አበባ in this same city, እንጦጦ ተራራ ላይ in Entoto Mountain, ጫካው ምክንያቱ በጫካው ምናምን ሲሄዱ እዛ የሚያመልኩት ምናምን አለ and while you're walking that first, there is certain spirit they will be worship. አሁን ጥሩ ሳይሆን አይቀርም እያስለቀቋቸው ስለሆነ Nowadays, they are being cast away from that place. ይሄው ያንተ ወንድም የት አለ ዘርዬ ይንገርክ በእግዚአብሔር በልጅነቱ ከናቱ ጋር እዛ ነው የሚሄደው You can hear from this boy who attend in that place who worship that spirit. ስለ ሰውየው ክፉ እንዳታወራ ይነገርብሃል And then you are told not to ስለ speak ጠንቋይ evil ሰውዬ things concerning that witch doctors. በተቻለ አቅም መልካም ነገር አውራ You should speak all the good things የፈለገ about that ቦታ ላይ witch ሲሆን doctors. እሳቸው እያልክ ባርካቸው ነው የሚባል Wherever you are, you should bless that witch doctors. ተሳስተ Even by mistake, የሆነ ነገር ካወራ if you speak wrong things concerning that ሌሊት person. 8 ሰዓት ትጠራለህ In the night, when it is just 8 መብራት የለ a.m., እዚህ እንጦጦ in the night when it is 2 a.m., ምንም you will be መብራት called. የለም። There's no light on that መንገድ ብቻ mountain. ነው ያለው There's only ways there.
ትሄዳለህ And then you will go to ጅብ that ይመጣል mountain. And then the hyenas will come. ጅቡ ከፊት እየመራ ወደ ቤቱ ይወስዳል And the hyena will lead you to that ልክ witch ጠንቋዩ doctor's ቤት house. ሲደርስ ይተውሃል When it reaches that witch doctor's house, the ክፉ hyena will ነገር leave you. ካወራህበት But if you speak evil things concerning that witch doctor, ጅቡ ይበላል and that hyena will eat you. ይኸው እሱን እኮ ደንበኛ እኮ ከዳሚ ነበረ And then this boy was just, he's a witness. He knows those things. በደንብ ተረዳ And when you understand very እዚሁ እኮ well, ነው ምነግርህ I'm telling you in this same city where you're living. ጅብ ምን አውቆ ነው አንተን ከዚህ ጥበቃ ነው ያንተ የሱ መልአክ ነው ይባላል And then it was said that the hyena የጠንቋዩ was ሰውዬ the angels of the witch doctor. መልአክ ነው It is his መንገድ angels. መሪ ነው So it አንተ just መንፈስ shows the ቅዱስ path. ይመራኛል እንደምትል As you said that እነሱ the Spirit በጅብ leads ይመራሉ you. So they were led by those hyenas. አትክዳው መቼም You won't deny this thing. ስራቸውን ልናፈርስ የተጠራን ነበርን Yet we were called to destroy all their works. በየካፌ ቤቱ ስንውል አለፈን But we spend our time in different places and we የፓስተርነት መለኪያው በየካፌው መዞር አይደል So you see many pastors and ministers spending their time in cafeterias. ይሄንን ነበር ነፃ ማውጣት የነበረብን But they are called to break those chains and also አንድ ሰዓት covenants. መጸለይ የማይችል ፓስተሮች ነው ስብስብ ያለን Nowadays we have so many pastors who are not unable to make a prayer for 1 hour. እና በምን ነፃ እናውጣ So how can we deliver our nations? እዛ የሚረግሙት ነገር በሙሉ በህይወታችን ሲሆን ትመለከታለህ All the curses they declare and they pass, it's happening in our life and in our life. ፕሮግራም ከማረጉ በፊት ካፌ ቤት ቁጭ ብሎ ሲጫወት ምናምን ውሎ መጥቶ ከዛ ነው አገልግሎ የሚሄደው And you see many እና pastors, ዩ ኤክስፔክት የሆነ ሚራክል you see many pastors before they make their programs, they spend their time in the cafeteria. So they're not. ህዝባችን በስር ውስጥ ነው ያለው So our nations, አንክደውም ለማዋሸት የሚያስፈልግ አይመስለኝም we don't deny these things. በሐዘን Not ውስጥ to ነው lie. ያለው Yet our people are in a በእስራት sorrow. ውስጥ ነው They ያለው are in a bondage, they are ግራ bound. በመጋባት ውስጥ ነው They ያለው are in a confusion. ለምን Why? ምክንያቱ ምንድነው አላወቀም Because our nation didn't know ካላወቅ the truth. እስረኛ ነህ በቃ አለቀ Unless they know this truth, they are bound up with this spirit. እስረኛ ሆነ ትንቀሳቀሳለህ So you'll continue being prison with this spirit. ጮክ በልና ዛሬ አበቃ በልስ Shout today, it ends today. ድገመው በጌታ Shout it, it ends today. ድገመው በጌታ Shout it ends today. ሐምሌ ወር የኛ ወር ነው በልስቲ Declare the month of July is our ድገመው month. በጌታ The month of July is our ድገመው month. በጌታ The month of July is የህይወት our month. መታወጃ ወር ነው በልስቲ It is the life declared month. ቢያንስ ዛሬ At least አንተና today. ቤተሰብህን አድን በኢየሱስ ስም Deliver yourself and your family. ቢያንስ At least አንድ ቸርች ሄድኩ and I've gone ስም to አልጠራ the church ቅርብ ነው በጣም ለኔ and that's very close unto me. ኤቭሪ እንትን ፕሮግራማቸው ላይ የሆነ ሰው መሞት አለበት On the every program that they're about to run, a ይሞታል person should die. So a person will die. ፕሮግራማቸው ላይ So on their program, a certain person will die. በአመት ሁለት ጊዜ ፕሮግራማቸው ላይ ሰው ይሞታል So in a year, in 2 programs, 2 persons will die. ፕሮግራሙን ባደረጉ በዛችሁ ሳምንት ሌላ አንድ ሰው ይሞታል In that same week, when they make that program, a person will die. አምነው ተቀብለውታል Now they believe and they accepted such things. በቃ በዚህ ነገር በመኖር አምነው ተቀብለውታል And they accept these things and they're living that way. 10 ምናምን አመት ሙሉ እንደዚህ ነው And then for around 15 years or beyond 10 years, they're living that እንደ same way. አጋጣሚ ቢሮ ቁጭ ብዬ አወሩኝ And then they talked to me while I was in the ይሄ office. እኮ መንፈስ ነው አለው And this is the እንዴ spirit. መንፈስን የሚቃወም መንፈስ እኛ ጋር እያለ እንዴት ነው እኛ ቤት የሚሰራው አለ
And then he told me that this ውጤቱ የሚነግረን 10 ምናምን ዓመታችሁ የሞተ አይደለም ወይ? And then beyond 10 years the spirit was killing በጣም ደግሞ ኪ የሆኑ ሰዎች ነው የሚሞቱት። And then the spirit kills those key person, very important person in that. ይሄ ማለት አልኩ And then this somewhere in እየተረገማችሁ ነው። And then you are being cursed by some witch doctors. እየሰራባችሁ ያያችሁ ነው። And then you see this thing take place in your life. እረኛ ሰው ሁሌ በዚህ መንገድ ሲሄዱ ከተበሉ እንትኖቹ በጎቹ መጠንቀቅ ያንተ ስራ ነው አልኩ። If the shepherd was አለዛ ወደ አንተ ቤት መምጣቱ አይቀርም። If the sheep were eaten by some killer, so then ዛሬ አንድ ነገር ወቃልኩ። And today no one thing I'm telling you. ከዛ መናገር ማውራት ጀመርኩ። And then began speaking and declaring. ሻዶው ሲነሳ በአይኔ አየሁ። And I see with my eyes that the ጥላ ነገር ሲሄድ አየሁ። I see the shadow was ከዚህ በኋላ አይሆንም አልኩት። And after this ይሄው 2 ዓመት ምንም የሆነ ነገር የለም። Now it is 2 years and nobody has died away in that church. ምንድነው ያደረግነው? And what thing we have done? ሲምፕል የሆነ ንግግር ነው። We made a simple ነገር ግን ወርዱ ቤቱን መከለል ጀመረ። But that word began to protect ዛሬ እኮ ስለ ሰይጣን ላወራክ አይደለም። Today I'm not about to talk about ወርዱ Satan. ቤትን ይከልለው በቃ አለቀ። I'm giving you the ቃሉ word ቤቱን ይከልለው። Let the word of God will protect your home and your house. አሁን ሳውጅ When I make a declaration እሱን በመቀበል and then you receive the declaration በጌታ በኢየሱስ ስም ለዘላለም በቤት ውስጥ ሰኔና ሐምሌ ሞት አይገባም በኢየሱስ so ስም። no days come to your house in the month of በምንም June ታምር አይሆንም በኢየሱስ by ስም። no way it attacks your family and also your house. በምንም መንገድ In no way. ባለፈው አንድ ቤተሰብ እዚህ ዛሬ አልመጡም እንጂ አስነሳቸው ነበር። Last time a family visited me. በዘራቸው ዲግሪ የተማረ ሰው የላቸው። በዘራቸው In their family member, in their descendant, there is no one who was graduated with degree. ግራጁዌት ያደርጋሉ በመቃም And then they graduate with chewing this chat. በቃ እንዴት በቃ whatever ዝም ብለው አይነት ቤተሰብ ነው። They are living such ordinary life. ኢቭን ክርስቲያን ልጆቻቸው በሙሉ የሚጠፉት እንደዛ ናቸው። Even their Christian children are living a miserable life and they will destroy their life. ምን አልኳቸው? And do you know what I have told them? እናንተ You ቤታችሁ in your family. ዲግሪውን ይይዛሉ። And then somebody begins to graduate. ማስተርሱን ይይዛሉ። Even they graduate in master's degree. ዶክትሬቱን ይይዛሉ። Even they will be graduate in doctorates. እኛ ቤት አለች። In our family, she replied. Yes, እናንተ ቤት። And I told, yes, in your family. ልጆቹ እዚህ ነበር የሚማሩት። And then their children will attend this service. ስለዚህ ተናገርኳቸው። And I make a declaration. I speak the word of ይሄ God over እንግዲህ their life. ከ9 ዓመት በፊት And this is 9 years ago. አሁን Now, ልጆቹ their children. ሁለቱም በዲግሪ ተመረቁ። Now 2 children graduate in degrees. ምንድነው የምታስቡት አልኳቸው። And then I asked them ላስት what they're ዊክ ነው thinking. የተመረቁት። And it's last week they have graduated. ከዛ በኋላ ምንድነው የምትፈልጉት አልኩ። And then what do you want to be? I asked them. መማር ነው የምንፈልገው And አሉ። we want to learn, they said. አሁን ተብላቸው ሁለተኛ ዲግሪ ማስተርስ ብያቸዋለሁ። And because I make a declaration that they will graduate in a master's degree. እስከ ዶክትሬት መማር እንደሚችሉ ነግሬያቸዋለሁ። And I have told them that it's possible for them until doctorates they can learn. ቀንበሩ እንዴት ተሰበረ? How that yoke has been broken from this family. ተጠርቼ ነበረ ለነሱ ቤት። I was called to celebrate that ትልቅ ceremony. ሴሌብሬሽን አድርጎ በዘራቸው የለማ Because this thing doesn't happen in their genealogy, in their family. በዘራቸው በትውልዳቸው In their family, in their genealogy, nobody has graduated. እውቀት እንዳይኖራቸው የዘጋ መንፈስ አለ። So there's the spirit that locks their mind not to have a knowledge. መማር ስለማይፈልጉ አይደለም። It's not because they don't want to learn. መናፍስቱ በዚህ ድንቁርና ነገር ማጨናገፍ ነገር ያደርጋል። But the spirit blinded their mind and abort in their way, their life. ጎበዝ You people of God, የምትኖርበት ዓለም የመንፈስ ዓለም ነው። the life you are living is the spiritual life. አውሽ ወንድዬ ቢኖር አለክ ትምህርት ቤት ሲሄድ When you go to school, ልጁ ይጫወታል። in his child plays, እነ ወንደሰን ያጠናሉ።
And then those men, they study. በጣም ያጠናሉ። They study very hard. ልጁ ግን አያጠናም። But his child doesn't study. ወንድሙም አያጠናም። And his brother even doesn't study. ነገር ግን ትምህርት ቤት ሲቀመጡ ከሁሉም ማርክ የሚያመጣው እነሱ ናቸው። But they score the highest result when they take exams in that school. ግራ ገባቸው። And they were confused. ከነሱ ጋር ይጫወታል። And they play together. እነኚህ ደግሞ ጥብቅ ሆነው ይቆማሉ። And they, those friends study very hard. ውጤት ግን እነሱን ይበልጣሉ። But in the result, the children of the witch doctor will excel in ምን score አረኩ high አለ result. ወንድዬ? And you know this man what እነኚህ he did? ልጆች የሆነ ቦታ እየሄዱ ነው አለ። And then those children are attending መከታተል some ጀመርኩ አለ። and I began following those ኤቭሪ children. ቅዳሜ አለ Every Saturday, የሚሄዱበት ቦታ አለ። there is a certain place they go. ተከትዬ ሄድኩ አለ። And I follow where they go. አንድ ሳምንት ሲገቡ አየዋል። And then I saw them the ሁለተኛ first ሳምንት week they ሲገቡ entered. አየ። And a second week they ሶስተኛ entered. ሳምንት ተከትዬ ገባዋል። In a third week, I entered with them where they ለምን መጣ entered. ሲሉ And then that spirit asked me እንደነሱ why you have አድርገኝ came. አልኩት። And I want to be clever and excellent student like them. ይሄው እንዲህ የኛ ልጅ ነው አሁን እንግዲህ ወንድዬ And now he is in our congregation. He believes with us. እንደነሱ አድርገኝ Now I asked that witch doctor to make me excellent like እንደነሱ those ለመሆን friends. እንዲህ ማድረግ አለብህ አለው። And to be excellent like those students, you have to do such things and such things. The አየህ Spirit told me. Do you see? የሰይጣንም እውቀት አለ ብራዘር። So then there's a knowledge even for this ትምህርት Satan. ቤት ገብቶ ከትምህርት ቤቱ በሙሉ አንደኛ መሆን And then attending the school and also scoring the highest result and studying first. የለም አትበለኝ። And don't deny that the Satan doesn't do this thing. አንተም ራስህ እንደሱ መሆን ትችላለህ። And then even you can be this way. መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ? What the Bible says. የክርስቶስ አእምሮ ተሰጣችሁ። We have the mind of Christ. ትንሽ ብታጠና If you study a ብዙ little, በስፒሪት የማወቅ ፕሮግራም and then the Spirit will reveal unto you, you can know more. መንፈስ አለ። Because there is a Spirit. ለካ መንፈሱ በዚህኛው በክፉ እንደሚሰራ በእውነት ደግሞ ምን ይላል ይሰራል። As the Spirit does in that dark kingdom, so it can does this አእምሮ light kingdom. ከተከፈተ If it opens your mind, ይሄኛው በነጻነት የሚሰራ ሲሆን and then this Spirit works from ያኛው liberty, በባርነት የሚሰራ but ነው። that Spirit works in bondage and in ማንም ሰው slavery. ከዚህ ነጻ አይደለም። So everyone is not ከመንፈስ free of these ተጽዕኖ things. እዚህ ቤት ውስጥ ነጻ የሆነ So የለም። none of us is ወይ free from the influence of the በክፉ ነው Spirit. Either in the evil spirit, ወይ ደግሞ በእውነት መንፈስ ነው። Either we are- ከሁለቱ ግን አንዱ በተጽዕኖ ውስጥ ነው የምትኖረው። so either we are influenced by ነጻ the ነኝ spirit of ብትልም light. እንኳን ከባርነት አታመልጥም። Even if you say I am free, you won't be escaped from the slavery. በእርግጠኛነት እነግርሃለሁ I'm certain ዛሬ concerning ባትቀበለኝ this thing. የሚቀጥሉት ዘመናቶች አፕን አድርጎት እንደምትቀበል You አውቃለሁ። may not accept me today, but in the የሚሻለው following ነገር year, you ዛሬ accept me. ተጠቃሚ መሆን ነው። The better solution is you accept today and take ለምሳሌ the solution. በሽታ መንፈስ ነው ብዬ ሳወራ For instance, when I teach you disease is a spirit, መንፈስ ነው ካልኩ when I say any disease is a spirit, እንግዲህ መንፈሱን ካስኬድክ እንደዚህ ነፃ ሆነ ትኖራለህ and then ማለት if ነው። you cast away that spirit, you can live free like this. ብድር መንፈስ ነው ካልኩ If I say borrowing money is a spirit, ስለዚህ በብድር ውስጥ ስትሄድ መንፈስ አግኝቶክ እንደሆነ እወቅ። so then if you are borrowing money from someone, then this spirit finds you. ነፃ መሆን የምትፈልግ ሰው ስትሆን ግን If you want to live a liberty life, መንፈሱን ከህይወት ማስወጣት then you ነው። should cast away this spirit from your life. መንፈሱን ከህይወት ስታስወጣ And when you cast away that spirit from your ሌላ life, ህይወት ያገኛል። and then another life will find you. ሌላ መንፈስ ነው የሚያገኝክ። And then the spirit of ይሄ life will መንፈስ find በሽታ you. መጣ። And then that spirit ያ will brought መንፈስ disease, ደግሞ በሽታውን ገፋው። but that spirit will cast away disease from your life. በሽታውን ገፋው። And the later spirit will cast away disease from your life. ምርጫው ያንተ ነው። አሁን The choice is yours. ድጋሜ ላለው ምርጫው ያንተ ነው። I will say it again, the choice is yours. የመንፈስ ቅብብሎሽ ነው ያለው፣ ሌላ የለም። So it is transferring and receiving ወይ the spirit. የሰላም መንፈስ Either the spirit of peace, ወይ የጨለማ መንፈስ። so either the spirit of darkness. ከነኚህ ውጪ አንቀሳቀስም። ማንም ሰው በዚህ ቤት ውስጥ አይንቀሳቀስም። So none of us are out of those control of such a spirit. ከዚህ ውጪ አትሄድም። You want to go or live beside this spirit. በጌታ ነኝ ስላልክ አትድንም ብያለሁ። I have told you that you want to deliver yourself because you are in the Lord. በጣም የገረመኝን ላውራችሁ። And then let me share you one thing that amazed me. በሙሉ አፔንዲክስ የሚባል እንትን ዘራቸው በሙሉ ኦፕራሲዮን ተደርጓል። So
all in their family, they have been ዘራቸው በሙሉ under surgeon of this appendix. የሚገርመው እነሱ ዘር በሙሉ ደግሞ ክርስቲያኖች ናቸው። The amazing thing is all that family line, all the family members are a believer in ሁሉ እንዴት አንድ አይነት ይሆናል? So how all family members undergo same surgeon? አንጀታቸውንና ሆዳቸውን የሚቀድ ደም የሚጠጣ መንፈስ አለ እንጂ So there is the spirit that attacks their intestine and then just drink their blood. ኦፕራሲዮን በማድረግ ደሙን የሚወስድ አለ። So there is a spirit by pressing a surgeon the intestine and also drink the blood. የሆነ ቦታ ስምምነት አድርጓል ማለት So somewhere there is a covenant with such a spirit. ሲነግሩኝ ደግሞ ወሩ ይሄ ነው ብለው ነገሩ። And then when they told me it is such a means, all of us goes under surgery. ደም እንዲፈስ ቃል ተገባብተዋል ማለት ነው። So that means there is a covenant for bleeding the blood. አሁን ቆም በል። Then stand now. የዛ ቤተሰብ የዘሩን ደም የሚጠጣ አካል በዛ ወር ላይ አለ በአመት And then that spirit drinks the blood of that family every year in that same means. አርባ ምናምን ቤተሰብ የሞተበት ሰው አውቃለሁ። And then I know even 40 family members were killed by the spirit. እሱ ፓስተር ነው አሁን። And now this man is a pastor. እናትየው His mother, ማለት አያትየው ማለት ነው። I mean his grandmother, ቃል ኪዳን ገብተዋል። they made a covenant. She made a covenant with such a ገንዘብ spirit. ከዛ ተቀብለው And then she took money. በየአመቱ እንዲያመጡ And then every month they brought this money unto this spirit. ይህንን ካላመጡ Unless they brought money as a sacrifice. በዘር ግንድ ያለ ሰው በሙሉ እንደሚሞት አጎት የለ አክስት የለ የአክስት ልጆች የለ ምናምን So everybody in that family tree will pass away or will die. የቀረው አሁን እሱ ብቻ ነው። So only it is this man who left from that family member. በደንብ ማቀው ክሎዝ ነው። Because he's very close unto me, I know him very well. ቤታቸው እንደሚሞት ሁሉ አውቃለሁ። And then I know in the family member that somebody will go to die. እኔ ራሴ ጸልይ ተብዬ ጸልያለሁ። Even I myself have prayed for that family. ምንድነው ያልኩት? And then what did I say? ሂዱና ክፈሉ። And go and pay that sacrifice. ከዛ የወሰዱት ገንዘብ አለ። And then there's the money that they took from the spirit. የሚናገረው So that spirit has the money and then they speak over the money. በሌላ መንገድ ላሳየ። And let me break it down for you in a way you understand. ከዚህ አገር ወደ አረብ አገር ላካት ልጅቷን። And then the spirit sent the women from this land to Arab መጠጣት country. ብቻ ነው ያላት። And then he told to the ladies only eating and መብላት drinking you do. መጠጣት Only eating and drinking you ከዛ are allowed. በስተቀር Beyond this thing. ገንዘቡ የኔ ነው አለ። So all the money belongs to me, the spirit told. በአይኔ ያየሁትን ነው አሁን ማወራክ። I'm telling you this thing that I have seen and with my naked eyes. ገንዘቡን አመጡ። And then they brought the money. እሷ እጅ ላይ ገባ። And then the money. ሰጥቼሻለሁ ብቻ ነው ንግግር የሚፈልገው። And then the person says, I have given you money. He wants only የሌላ that ሰው saying. ገንዘብ ብትይዝ አይጠፋም። And then if she didn't took money from somebody else, she didn't lose it. ያንቺ ነው ካልካት But if you said the money የሷ belongs የሆነ to yours, ሰዓት but by the time that the money belongs that የት woman, እንደምታስቀምጠው ሁሉ አታውቅም። and she doesn't know even where she can put that money. እንግዲህ የሆነውን ተመልከታውን። And then see or watch what happens. በራሴ አገልግሎት ነው ያየሁት። I have seen this in my ministry. አንተ እንኳን ገንዘብ ብትሰጠኝ ይወስደዋል አለች። Even if you can give money, I can የኔን take, she ገንዘብ said. አልኩት። My money, I said. በፍጹም አልኩት። And I never, I said. አንተ ብቻ የምትለው ነገር ሰጥቼሻለሁ ነው አለች። The only thing you say is, I have given you. ይሄ እንግዲህ አሁን ስነግር አለማመንም ማመንም መብትክ ነው። You may not believe or accept እንኳን this አንተ or እኔው not. ራሴ ስላላመንኩ Even if not you, even I myself didn't believe by the time. እኔ ራሴ በሕያው በእግዚአብሔር ፊት ነው ማወራ። I myself didn't believe this ገንዘቡን thing by the time. ያንቺ ነው ይሄ ውሰጁ እንደፈለግሽ ተጠቀሚበት ብዬ ሰጠው። And I give this money belongs to you, just to use it for whatever thing you want, I said. እጇ ላይ አዝረፈ። And then the money rests upon your hand. እጇ ላይ ነው የደገመው። And she made a witch doctor on her hand. ልክ የሷን ኮቨናንቱን ብቻ ስትናገር When the spirit hears that covenant word, የሷ ገንዘብ ነው። and the money belongs to that woman. ጠረጴዛው ላይ አስቀምጪ አልኳት። Now I told the lady to put on the table. ጠረጴዛው ላይ አስቀመጠ። Now she put the money on the table.
መጸለይ ጀመረ። And then I began to pray. We began to ወንድ pray. ይወስዳታል እያልኩ And then let me watch that spirit takes the money now. የተፈጠረውን ልንገርህ። And then let me tell you, I was watching there. ሌሎችም አገልጋዮች አሉ አብረው። There are other ministers with me. እንደዚህ እያየሁ While we're watching, የታለ የሚወስደው ብለን ስንዞር and while we say, where is that spirit who አይናችን takes this ከሱ ላይ money? አንስተን ወደዚህ ስንዞር And while we ገንዘቡ የለም። drift our eyes from the money, when we return back on the table, there's no ገንዘቡ money. የለም። And there's no money on the table. ይኸውልህ ሻካራካ ስላልክ አይደለም። It's not because you speak in other ኮቨናንትን tongues. መስበር ፕሮግራም ነው ብራዘር። You have to know how to break this covenant of that spirit. ገንዘቤን አልኩ አሁን። And then I shout my money. ስልክ ተደወለ። And then a ይኸው phone was በእግዚአብሔር called ፊት ነው to me. ማውራፍ። ስልክ ተደወለ። I'm speaking in front of the living God. Now a phone call has made. የእሷ ስልክ ጮኸ። And then her phone was ringing. አነሳቸው። And then she answered the call. ይሄ ገንዘቤ ማን ነው አላት። And then he asked us, this money belongs to whom? He said. ላንቺ ተብሎ ተሰጥቷል አላት። And then wasn't the money was given unto you? ደስ አላለኝም ማለት። And then didn't feel well. እንዴት አወቀ? እሱ የሚኖረው እዚህ ካሳንችስ። And now that man lives here in Ethiopia. እዚህ ካሳንችስ እየጠነቆለ This witch doctor, this speller, ስሙን አልጠራልም ችግር ስለሆነ አሁን the speller was living in Ethiopia in Kazanchy's by the time. የታወቀ ቆራጣ ሰውዬ How he know that person, how he know that I give the money to that woman. በደንብ ስማኝ። And listen me very well. ሰላም አልሰጥህ አለኝ አለ። And then I didn't feel well. The man speaks. ምንድን ነው ያደረገልሽ አልኳት። And then what have he done unto you? I asked the lady. ትኬት ገዛልኝ አለ። And then he bought me a ticket. ቃል ኪዳኑ በቲኬቱ ላይ ነው የተደረገው አለ። And then the covenant was done upon that ticket. ስንት ብር ነው አልኩ። How much is that money? 20 ምናምን ሺህ ነው አለ። It's 21 ሺህ ምናምን። around 25,000 Ethiopian birr, I say. ችግር የለም አለ። And it's no problem, I said. እናዋጣ ገንዘብ አሉ። And then let's collect money. ገንዘቡን እንመልስልን። And then we return that ከዚህ money. በኋላ የሚሰራው ስራ በሙሉ And after there's any declaration that he will make upon ያንቺ you. ይሆናል እንጂ የሱ አይሆን። And the money will belong to you, and his declaration has been ምክንያቱም cancelled. ቃል ኪዳኑን የምናፈርሰው በቃል ኪዳን ነው። Because we broke the covenant by making other new covenants. መለስ። And then we returned the money to the witch doctors. ከዛ በኋላ ገንዘቡ አልጠፋ አለ። And then after that, she didn't lose any money. ተደስታ ደወለች። And then she made a አንድ call unto ሳምንት ሙሉ me. ገንዘብ እጇ ላይ ኖሮ And then for 1 week, she had the money in her pocket. ለምን ከዚህ በፊት አልሆነም? Why this thing didn't happen before? የጌታ ልጅ ናት። Yet she believes the Lord. አያሁን ውጤት ነው ምንማረው። And then we are learning about the result. ውጤት We are learning about the result. ዛሬ አበቃ በልስ። Shout it ends today. ድገመው ዛሬ አበቃ በልስ። Shout it ends today. ድገመው ዛሬ አበቃ በልስ። Shout it ends today. አይቀጥልም በልስ። It won't ይህ ወር continue. የኔ የሞገስ ወር ነው በልስ። This month is the month of my favor. ድገመው በጌታ። Shout this month is the month of my favor. ድገመው በጌታ። Shout this month is the month of my በዚህ ወር favor. እንቅስቃሴ ጀምራለሁ በልስ። And this month I began a new move. የሚዘገይ ነገር አይገኝም በልስ። Nothing that delays in my life. በፍጹም አልዘገይም በልስ። There's no delay in my life. የሚያፈጥኑኝ ሰዎችን እገናኛለሁ I በልስ። will meet those people who quickens me. የሚያፈጥኑኝ ሰዎችን እገናኛለሁ። I will meet people on my way who can quickens የሚያግዙኝ me. መልአክ ይገናኛለሁ። I will meet angels who can help me. ነገር ቀይሬያለሁ I በልባክ። have changed the things in the name ድገመው of ነገር Jesus. ቀይሬያለሁ I በል። have changed the things in the name ሌላ of Jesus. ህይወት ጀምሬያለሁ። I began a new life. በፊት እሄዳለሁ። And then I will go በቀኝ ahead. እሄዳለሁ። I will go to the በግራ right. እሄዳለሁ። I can go to the left. ወደ ኋላ እሄዳለሁ። I can go behind. ማንም አይከለክለኝም። No one stops me. ከዚህ በኋላ የተዘጋ ደጅ የለኝም። After there is no door that's locked for me. ወደ አሰብኩት መንቀሳቀስ እችላለሁ። To wherever I plan, I can move.
ማንም አይዘኝም No one can stop me. የቤተሰብ ዘር አይዘኝም The spirit of family doesn't hold የቃል me. ኪዳን ዘር አይዘኝም That spiritual covenant doesn't hold ሌላ me. ህይወት ጀምሬያለሁ I began a new life today. ይህ ህይወት አዲስ ህይወት ይባላል This life is the new life. ያ ህይወት ደግሞ የኔ ነው That life is my life. ያ ህይወት የኔ ነው That life belongs to me. አልታሰርም I won't be any አላዝንም bondage. I won't be አልሞትም sorrow. I won't die anymore. አልታሰርም I won't be bonded anymore. አላዝንም I won't be in sorrow. አልሞትም I won't die anymore. እንደውም በወሩ አዲስ ነገር ተገጠመልህ And then a new thing has been given unto you. ይህ ወር ከዚህ ቀን ጀምሮ This month starts from this day. ሐምሌ ወር From this July month. መፈናጠሪያ ወር ሆነልህ በኢየሱስ Let this month help for you as a እንዴት springboard. እንደሆነ አታውቅም You don't know how it came to pass. በየዓመቱ ሐምሌ ወር የመነሳት ወር But ሆነልህ every year the month of July is the month of rising up for you. እንደውም ሐምሌ ወር የበረከት ወርህ ሆነ And the month of July became a blessing month for you. የምታረግዝበት ወር ሆነ It's the month you will ዘር bring up a blessing. የሚበዛበት ወር It's ሆነ the month you will have many seeds የሚሞት in your ነገር life. ከዚህ በኋላ ወደ ቤት አይገባም No days will enter የሚሞት in your ነገር home. ወደ ቤት አይገባም No days shall touch you. አንድ አፍታ ተናገር በዚህ ሰዓት ላይ Now stand up and ሐምሌ make ወር ላይ declaration for ከዚህ yourself. በኋላ ሌላ ጉዞ ጀምሬያለሁ The month of July became a ማዳላ new ባዳስ joy. አላቢያ ዳላ ማንዳስ ራቢያ ዳላ ማንዳላ ባዳስ ራኤላ ባዳላ ማንዳላ ባዳስ ራዲያ ዳላ ማንዳስ ተናገር 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 ማያ ዳላ ባዳስ ራኤላ ባዳላ ባዳስ ራዲያ ዳላ ማንዳስ ራቢያ ዳላ ማንዳስ ራቢያ ዳላ ባዳስ ሬአጂላ ባዶባ ራቢያ ዳላ ማንዳስ ሌላ ባዳስ ነፃነች ነፃነች ማጋዳላ ባዶስ ተናገር 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 ተናገረው ተናገረው ሐምሌ ወር ከዚህ በኋላ አልታሰርም እያልኩ አልታሰርም ሐምሌ ወር በሐምሌ ወር ላይ ያለ በረከት ያገኘኛል በሐምሌ ወር ላይ ያለ በረከት በሐምሌ ወር ላይ የሚሰራ ጸጋ ማዲያ ዳላባቶ ራቢያ ዳላባቶ ራቢያ ዳላባቶ ሌዲያ ዳላባቶ ዲያ ዲያ ዳላባቶ ሌዲያ ዳላባቶ ማንኛውም በጠላት መዝገብ ላይ የተጻፈ ስማችሁ በደም ስማኝ በጠላት መዝገብ ላይ ማለት የዚህ ዘር ነህ ተብሎ ተጽፎ ያለ ስም ሁሉ ያወጣላችሁ ሊሆን ይችላል መንፈሱ ዛሬ ከነሱ እጅ ላይ ተሰረዘ አሜን ዛሬ ከነሱ መጽሐፍ ላይ ተሰረዘ አሜን ደግሜ ነግራለሁ
ያወጣልክ ስም እኮ እሳቸው ናቸው ተብሎ ተነግሮክ ኢቭን ትዳር ይዘክ እንኳን ትዳርን ልክ ስትይዝ ስም ይወጣል። ስም ሲወጣ ያወጡ እሳቸው ናቸው ተብሎ የሚያወጡልህ ዘርን ለመያዝ ነው፣ ትውልድን ለመያዝ። ዛሬ ተሰረዘ። አሜን። ዛሬ ተሰረዘ። አሜን። ዛሬ ተሰረዘ። አሜን። አንድ አፍታ በሆነ አጋጣሚ ስም ይወጣልክ ሰው በዚህ ሰዓት ላይ ከህይወቴ ተነሳ፣ ከህይወቴ ተነሳ። ተናገር በጌታ ተነሳ። ወዳለው ከመናገሬ በፊት ተነሳ። ወዳለው ተፈጸመ። አሁን እጅን አንሳልኝ። በዚህ እጅ ላይ ተናገርኩ። አዲስ ስም ተጻፈ። አሜን። አዲስ እጅ ተጻፈ። አሜን። ስም ተጻፈ እጅ ላይ። አሜን። እንዲህ የሚል በሐምሌ ወር ላይ የተነገረ መርገም፣ የተነገረ ማናቸው ሟርት፣ የተነገረ ሐዘን፣ የተነገረ ሞት፣ የተነገረ ጭንገፋ፣ የተነገረ ማናቸውም ኔጌቲቭ የሆነ የዲያብሎስ ድምፅ እጅ ላይ የተጻፈው ተሰርዟል። አሜን። ተሰርዟል። አሜን። ባዶ እንድትሆን የተደረገ ተሰርዟል። አሜን። ደግሜ ላለው እጅን አንሳልኝ። በእጅ ላይ የተነገረ ማናቸውም የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ እርግማን ሰፈር ለቀቀ። ከምትሰራው ላይ ለቀቀ። ከምታደርገው ነገር ላይ ለቀቀ። ጮክ በልና እጄ ላይ የክብር ነገር ተጻፈ በልስ። እጄ ላይ የክብር ነገር ተጻፈ። ድገመው በጌታ። እጄ ላይ የክብር ነገር ተጻፈ። ድገመው በጌታ። እጄ ላይ የክብር ነገር ተጻፈ። የሚቋረጥ ነገር አይኖርም በልስ። የሚቋረጥ ነገር አይኖርም። የእጄ ሥራ ይፈጥናል በልስ። የእጄ ሥራ ይፈጥናል። ድገመው በጌታ። የእጄ ሥራ ይፈጥናል። የሞተ እንኳን ቢሆን በሕይወት ይኖራል በልስ። የሞተ እንኳን ቢሆን በሕይወት ይኖራል። ድገመው በጌታ። የሞተ እንኳን ቢሆን በሕይወት ይኖራል። ድገመው በጌታ። የሞተ እንኳን ቢሆን በሕይወት ይኖራል። በፍጹም ከዚህ በኋላ ጨለማው አይጨልምም። አሜን። የጨለማው ጽልመት በእናንተ ቤት አይሰራም። አሜን። የጨለማው አካሄድ በእናንተ ቤት ውስጥ አይንቀሳቀስም። አሜን። ዛሬ ክደነዋል። አሜን። ዛሬ ክደነዋል። አሜን። ዛሬ ክደነዋል። አሜን። ጮክ በልና ክጄዋለሁ በልስ። ክጄዋለሁ።
ድገመው በጌታ ድገመው በጌታ አንሳጀን ከሱ ጋር የሚያገናኘው ቻናል የነበረው ወደ ሟርተኛው ወደ ደጋሚው ወደ መናፍስ ጠሪው ወደሱ ይሄንኑ ወርሱ መለስ ነው። አሜን። ቃሉን ወደ ራሱ ወሰደው። አሜን። ትሞታላችሁ ያለው እሱ ስፍራ ለቀቀ። አሜን። አዱን ነው ውስጤ የተበሳጨ ነው። ማንኛውም የተነገረ ወደ ላኪው ተላከ። አሜን። ወደ ላኪው ተላከ። አሜን። ቤታችሁ ከዚህ በኋላ የመግባት አቅም የለም። ወደ ላኪው ተላከ። አሜን። የእግዚአብሔር ሰው ከሆንን በዚህ ራሳቸውን አክብረው ያሉ በሙሉ ቀን ሰጠናቸው። ዛሬ ምህረት ካላደረጉ ከነገ ጀምሮ ወደነሱ መምጣት ጀመረ። አሜን። ወደነሱ መሄድ ጀመረ። አሜን። ከዚህ በኋላ ዘርህን አይበሉም። አሜን። እነሱ ይበላሉ እንጂ። አሜን። ከዚህ በኋላ ስራህን አይበሉም። አሜን። እነሱ ይበላሉ እንጂ። አሜን። ከዚህ በኋላ እንደዚህና እንደዛ አይሆንም። አሜን። አንተ ተነስተሃልና። አሜን። ጮክ በልና ትውልዴ ነፃ ወጣ በልስ። ትውልዴ ነፃ ወጣ። ድገመው በጌታ ትውልዴ ነፃ ወጣ። ድገመው በጌታ ትውልዴ ነፃ ወጣ። አንድ አፍታ አልተስማማሁም። ስላልተስማማው ወደ ራሱ ተመለሰ እያልክ አውራ። አልተስማማው አልተስማማው ካንተ ጋር ወደ ራስ ተመለሰ እያልክ ወደ ራሱ ማጣቱ ቢሆን ዲሌው መዘግየቱ ቢሆን ጥፋቱ ቢሆን ወደ ራሱ መለሱ። አልተስማማው ቀይሬአለሁ ቀይሬአለሁ ማዲያ ዳዳባዳ ወደ ራሱ ኤላቢያ ዳዳማዳ ለማን ብለህ በባርነት ትኖራለህ? ሐምሌ ወር የኛ ነው እያለ ሐምሌ ወር የኛ ነው። በሐምሌ ወር እንደዚህ ይሆናል እያለ በሐምሌ ወር እንደዚህ ይሰራል። በሐምሌ ወር እንደዚህ ይሰራል።
ተፈጸመ። አሁን የተናገርከው እስማማለሁ እንደ ካህን እስማማለሁ እንደ ካህን እግዚአብሔር ጸሎትህን ሰምቶታል። አሜን። ደግሜ ላለው እግዚአብሔር ጸሎትህን ሰምቶታል። አሜን። በዚህ ወር የማበቢያ ወር ሆነ። አሜን። የማበቢያ ወር ሆነ። አሜን። የእረፍት ወር ሆነ። አሜን። የክንውን ወር ሆነ። አሜን። የማሸነፍ ወር ሆነ። አሜን። የሞገስ ወር ሆነ። አሜን። ድል የመንሳት ወር ሆነ። አሜን። ነገሮች የሚቀየሩበት ወር ሆነ። አሜን። ከሄድክበት ጎዳና የለውጥ ጊዜ ሆነ። አሜን። ይህ ወር ያንተና የትውልድ ወር ሆነ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አለፍክ፣ አሜን። አለፍክ፣ አሜን። አለፍክ፣ አሜን። አለፍክ፣ አሜን። አለፍክ። አሜን። ደግሜ ላለው አለፍክ። አሜን። ጮክ ብለህ 3 ጊዜ ማለፍ ሆነልኝ በልስ። ማለፍ ሆነልኝ። ድገመው በጌታ፣ ማለፍ ሆነልኝ። ድገመው በጌታ። ማለፍ ሆነልኝ። እንደ አፍ ቃል ማለፍ ሆነልህ። አሜን። እንደ አፍ ቃል ማለፍ ሆነልህ። እንደ አፍ ቃል ማለፍ ሆነልህ። ደግሜ ላለሁ እንደ አፍ ቃል ማለፍ ሆነልህ። ተፈጸመ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። አሜን። 3 ጊዜ ተፈጸመ በለኝ እስቲ። ተፈጸመ። እ ተፈጸመ። እ ተፈጸመ።